से होटल रो वेटर को मु डरे देली आ ता सांग को पूरा बोका बने देली। होटल किंतु सब दृष्टि मस्त था नहीं आमको जो रूम टा मिलता तार स्पेशलिटी होची आम झरकार सी बीच फेसिंग ओह मजा आसीगला। एठी कोन सेमती सुविधा मिलबो कि? अरे नहीं एटा गेस्ट हाउस टा एठी आमे वाटरफॉल देखियो कहचे आ वाटरफॉल एठी होचे 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा एठी के सर्व करबा को अछंती ना नहीं? हां के जण अछंती आम डेस्टिनेशन हो गला एथर गाड़ी ओला एकदम निराला जगह तन्मय मजा आसी जीवा। मौसा मौसा बापू आपण आसीगले आसंतु ए जगह बहुत भल आपण को बहुत भल लागिबो। से गेट दे बाँ पटकू जीव जो घर कबाट खोला थिबो सेई घरे रहिबो। डाहाण पट कबाट बंद अछि सेपटकू जमा जीवे नहीं। सबु सुविधा एठी अछि किछि असुविधा हबो नहीं जानतु।
कौन है आ फटोरा एमती केमती भांगिला तुम रहीगल कौन कहल तन्मय मत हठात के टिके अंधार अंधार देखा आ मो मुंडटा भी बुलेई देला। हौ ठीक अच्छे तुम शीघ्र रूम को पलि आस। तन्मय तन्मय टिके आस देखिलो देखिलो एटा कौन सेटा अरे सेटा किछि नुह कि गोटे फोपाड़ी देइथिबो। ना ना एबे हठात गड़ी गड़ी आसिला। अरे नाई तुमको सेमती लगी तुम मुंड बुलाऊँ ना तुमको सेमती देखा जाउथिबो। आस डरनी तुम ये बुलिया आस डरिया नहीं नहीं मते जगह पे टिके अजब अजब लागुची। अरे नुआ जगटा तुमको अखाड़ुआ लगुथिबो केते लोक पुणी आसिक बुलाबुली कर जाउछन ना नी। हौ तुम डरनी मो सांगे आस आसलो भीतर को आस। पंदर वर्ष तलर घटना आम स्वामी स्त्री देवगढ़ जाइलु बुले गोटे दुईटा जगह बुलिला परे तो आम गोटे गेस्ट हाउस रे रही तो सेठी मते से मौसा देखला पर अजब फिल है कहीं से मौसा फाड़े मुँह पोड़ी जाइला आम स्वामी स्त्री मिसिकी डरी जाइलु। आमर इच्छा नथिले भी जेहेतु आम बाध्य होइकी रहिलु मु देखिली कि सेठी गोटे माटी हांडी रे गोटे नाली कपड़ा घोड़ा होइकी गोड़ा होइतला जेमती से मो आड़ को माड़ी आसिला आउ मु सेठु डरिकी पळै आसिली। देखो कौन व्यक्ति जो गोटे जगह अलग जगह चेंज करे गोटे समस्त अलग फिल हुए से फिलिंग्सटा को निज को ग्रहण करने आम एडेप्टेसन कही एडेप्टेसन करने मिनिमम 15 ରୁ 21 दिन पर्यंत लगे जिते ये महिला कौन जगह अलग जगह जाइए से जो फिलिंग्सटा है एडप्ट करने प्रोब्लेम हो अलग फिल हे लोनलीनेस फिल हे आइसोलेटेड फिल हे या फिर फियर फिल हो पाए। तो ये जगह कौन भी व्यक्ति को जब कौन जगह परिवर्तन करे अनुभव होता है ये कौन आत्मार बा कौन गोटे अतृप्त शक्तिर बा रहस्यमय शक्तिर काम नुह। कौन आसिले? हाँ हाँ एबे आसी पहुँचलु। खाई आसीचंती ना कौन आनिबी? ना ना दरकार नहीं आम खाई आसु। हौ आसंतु। उनको देखिले मते भारी अजब लागुची। अरे ताको काहे की डरुच सी एटीएम ती केते लोक को सर्व करथुबे सी एठी रुहंती ताको डरिबा दरकार नहीं। आसलो आस चलो।
ସେଠି ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆରେ ପବନରେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ନହେଲେ କୋଉ କୁକୁର ମୁକୁର ଆଣି ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ଆସ ତମେ ଡରନି। ମଉସା, ଆରେ ଦେଖ ତାଲା ବି ପଡିଛି। ମଉସା, 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 ଏ ମଉସା କୁଆଡେ ଗଲେ? ସବୁ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲ? ହଁ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି। ଏ ତାଲାଟା ଖୋଲୁନ। ଓ ଏଇ କଥା। ହଉ ଆସ ସଙ୍ଗୀତା। କଣ ହେଲା? ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛ? ନା ନା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ମଉସା ସେପଟେ। ସଙ୍ଗୀତା, ତମେ ମଉସାଙ୍କ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛ। ତମେ ଆସିଲ, ତମକୁ ଭୂତ କାଣି କେହି ତମ ଡର ଛଡଉଛି। ଆସ ଆସ। ସେଇଟା ଭୂତ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଲୁଆ। ତା ପାଟିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଜଳୁଥିଲା, ବୁଝିଲ? ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। गोटाए जिनिस देखैबी, मो झील को देखैबी।
ଆସୁନ ଆସ ଆସୁନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଝରକା ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଧାଇଁକି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ କୌଣସି ବି କାହାଣୀ ତା ମନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଥାନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତର କାମ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତିର କାମ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନର କେବଳ ଭାବନା, ଗୋଟେ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ये मो झियो ये भी यही रुए। ये तम झियो कौन एमती देखा जाउची? मौसा ये कुआडे पळै गले? तू कौन कहलु से डरीगला कहीं एमती कहलु? कौन कहलु? मु सुंदर न तू मोटू बेसे सुंदर रह तते मु मो भଳି बने देबी। संगीता, अरे कौन है संगीता? संगीता, संगीता, अरे कौन है? से मो तंटे चिपुतिला। ओके रिलैक्स हो एबे बाहर आम एठू पळेगा। चलो 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 आसो।
ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ତୁ କ'ଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର? ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଇଏ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ମୁଁ ହାତ ଦେଇଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ସବୁ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାନେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ବି ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥାଉ ବା କେତେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥାଉ, ସିନେମାରେ ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଝୁଲା ହେଇଥିବ, ଚୁଡ଼ି ଝୁଲା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୂତର ବା କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତର କାମ ହେଇଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ତ ଲାଲ କପଡ଼ା ମନରେ ଏକ ଭୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମନରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଥଟ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ମନରେ ବିଚାର ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ବିଚାର ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବି ମଣିଷ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ।